तो देखि परते बढ़िया बुन देला आ सूताटा काटा ही नहीं कलर वाला अछि सब कलर वाला सब जाल अछि नालियाटा अधिक अछि तो एठी अछि ग्रीन कलर। हेलो हाय नमस्कार संग माने वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं सकाल सकाल उठी सारलिन आ खिया दिया है नहीं बैगन चटनी आलू चटनी का होउछ ठीक अछि जिनके जेडी पखाल बाड़ी चलन देखि अछि आ रिटर्न के जे बैगनटा माने चटनी करी फुलफ्ला छेचा बैगन छेचा हमर चटनी कहै जाय ठीक अछि एडी बैगन चटनी आलू चटनी है नहीं होउछ एडे माने बाड़ू तो एबे हमर खिया दिया सरीलानी आ जे मुटन के दे किस देखो जो पे फोन नहीं जास्त हम आपा एबे आसली देई जमर एड़ा आछि दीदी रो जातक तो एटा म झुनकी तू जातक ठीक करथे दीदी ए दीदी आ अपन मानको देखि देउछ म आपा कोन आनछ ठीक अछि एटा नहीं थी मुझे नहीं तो उल्टा बटे नहीं के दे उल्टा लिखाई सन सर न खंती तंग हैंड राइटिंग यारो लिखाई जे मन ना एरा से बनै छी ता ना लिखाई जे तो ना एट थिबो देखथियो गाडा तो म आपा आनछ देथि कैरेट गाजर आनछंदी हडी एटा किसु कजे बीम कजे ना जुडांगो झुडंग एटा ला काकुडी दीटा काकुडी आछि आ एटा घुगुनी हबो घुगुनी हमर किंतु घुगुनी कहै जाय आ एटार किस आछि एटा डाली आछि आज डालमा हबो आज डालमा हबो घुगुनी दले केते हबो की कल की हो डालमा हबो आज शुद्ध सब्रत गुरुवार से जुर आज डालमा हबो तो काली रात्रि टी वर्षा पड़ितला काली ने हम जब कदली पट्टा उनथले से दिन वर्षा पड़ितला तो ई पट्टा भी सेटा नहीं सेटाला कदली गछर चप्पल से दिन वर्षा पड़ितला आ देखबा से केते उद्दा हेई छी चाटिया वर्षा पड़ी तो आपण माननकु एठी तो आपण माननकु गुटे दिनस देखि दउछ माने ए जे फूल गछ जन खरा हबो पूरा सुई पड़ियो तापर जतले वर्षा हबो सेटा बढ़िया रे पूरा दिसे किंतु फूल आज के जतन नाही केने से तो माटी तळे त कुडा जीव टिके देने जे होछि ना बसी जाई छी माटी कुडा मार आ हम गछर माने पेड़ा कसी गुडा गळी पड़छ आपन देखौ जे काले बसाई कुडी को वर्षा आइतला ना बहुत पेड़ा कसी गळी पड़छ से पटर सब पड़ी थियो देखि परछि कते पेड़ा के कसी जगह सब गळी पड़छ पुक भी हिउछ एटा गुटे भल पेड़ा कसी गळी पड़छ पड़ी मु आज भात बसेमी दीदी एठी परिबा काटुची जे डालमा करी बसे भात बसे बाड़िया डालमाटे हबो तो परिबा आनी के बाबा दे गेले बाबा गुटे माने डालमा पसंद मते भी से डालमा पसंद हम समस्त को फेवरेट है डालमा डालमाटा भल लागे परिया तो पके की पूरा भल से गोटे अदा दे छुंका फुटण दे की छुंकी देले बढ़िया लागे आज माछ माछ हबनी आज शुद्ध साब्रत जे डालमा हबो आ गोटे आलू भर्ता करबा आलू से करबा की आलू से तो एबे देखि पाछे माने डाली बिलाती गाजर आ कोखारू आ से बीम नाइसन सीजा सरीलानी अब सीजा सरी नहीं गैस अल्प की अछि न जत सतले सर जाय पारे से गैस रो बसाई नहीं हाल काट दे माने सरी गलानी न गैस से थेडी चुल्ली की शिफ्ट कर दिया ला चुल्ली रो डालमाटा सीजा जो से भी चुल्ली रहबो ना 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 छुका हबो से न एनो भातटा हबो केली नै देनी से नगी पार नथला मु नगी देनी तापरे डाले सिजी सारला परे सेदी होची छुका जीवो तापरे आजी होची अलगा प्रकार हेची माने आजी तरकारी आगे हिजी तापरे भात लास्ट भात बसाई नै तो भात बसाई नै लास्ट भात हबो तो मोट झुनकी दिया से भितर गला तो से माने जाल बुनिया जंती माने जाल बुनिया माने अपन माने माछ जाल भाबंतु नि गाधवा जाल हां चेन्नई रो जते थिला ये जाल सेठी बनतला ओदे घिन्नी आंदिला देख परते देखि से बननेबो एबे हां से बननेबो एबे आमे देखिया ठीक अछि बाबा एठी पणसा आनलेन मु देखौ जे अपन मानो सेदिन पणसा आस्तिला दुईटा पणसा आस्तिला एबे देखंतु आगुटा आस्ति गला एटा बेसी बड़ नै गेल बड़ना से देखि बड़ना फिर कोइ कि नै साबुन माखा जालो केमती तयारी हुए आपण मानको देखेबी बना तो देखौ जे आपन को से केमती जाली बने ठीक अछि से काढी आनलन नै एक्साइटेड देखिया एई जाल गुडा को एगुडा माने गाधवा जाल बना जाय बना सरी जे आ बाकी एटा गोटे थिला
ସେଇଟା ଆମେ ବନଉଛେ ହଁ ମାନେ ସବୁ ବନା ସରିଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନା ଯାଏ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ବନଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତା ଟାଣିବା ସୂତା ଟାଣିଆ ତାପରେ ଏଇଟା ଗଣ୍ଠି ମାରିବା ଗଣ୍ଠି ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ଏଟାକୁ ମୁଡ଼ିବା ତ ଇଏ ଶିଖିଥିଲା ମାନେ ଚେନ୍ନାଇର ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ଭେଣୀ ରହୁଥିଲେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଇଏ ରହିକି ସେଠି ଶିଖିଥିଲା ଜାଲ ବୁଣା କହିଦେବେ କାମ କରୁଥିଲା ରୁମ୍ରେ ବସି ବସିକା ବୋର୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ହଁ ଏକଲା ରୁମ୍ରେ ଥିଲି ତ ଆମେ ଜାଲ ବନାଉଛୁ ହଁ ଏରকম କାଢ଼ିତେ ହେବ ଏରকম କରିକି ଦେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୂତା ଟାଣିତେ ହେବ ଏଇଟା ଗଣ୍ଠି ମାରିବା ହେଇଗଲା ତ ବଢ଼ିଆ ରକମ ଡବଲ ଗଣ୍ଠି ମାରିବା ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ସୂତାଟା କାଟିଦିଅ ହେବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ରକମ ବୁଣିଦେଲା ଆଉ ଏଠି ସୂତାଟା କାଟା ହିଁ ନାହିଁ ସବୁ କଲର୍ ବାଲା ଅଛି ସବୁ କଲର୍ ବାଲା ସବୁ ଜାଲ ଅଛି ନାଲିଆଟା ଅଧିକା ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହଁ ନାଲିଆଟା ବେଶୀ ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ଅଧିକା ଟିକେ ଅଛି ତ ଏତିକ ଜାଲ ଟୋଟାଲ ଇଏ ବନଉଥିଲା ଘରକୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ ଯଦି ଆମର ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ବି ଜାଲ କିଣା ହୁଏନି ଏଇଠୁ ହେଇଯାଏ ନୁହେଁ ନା ଦିଦି ତ ଏବେ ଆମେ ପଣସ ଭାଙ୍ଗିବା ଖାଇବା ପଣସ ଭାଙ୍ଗି ଆସି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ହାତର ତେଲ ମାରିକି ଆସିଲା ଏବେ ଇଏ କାଢୁଛି ପଣସ ଏଇଟା ଏଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ନାଇଁ ଏଇଟା କଞ୍ଚାଟାକୁ ଭପି ଦେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି ନାଇଁ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଖାଲି ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି ଦିଦିର ପଣସ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେନ ପଣସ ବାହାରିଛି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ବାହାରିଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହିଞ୍ଚିଡ ଠିକ ଅଛି ହିଞ୍ଚିଡଟାକୁ ଭପି ଦେଇକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଏଠି କାଢୁଥିଲା ଆଉ କାଢିଲାନି କାରଣ ପଣସ ନାହିଁ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ ଡାଲମା ଡାଲମା ସରିଗଲା ଏଟା ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମାରିଦେବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତ ମୋ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଗାଧୁଥିଲେ ତୁଳି ଆଣିଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ମାନେ ଏଇଟା ପାଚି ନାହିଁ ବି ମାନେ କିଛି ଏଟା ହେଇନାହିଁ ରସକା କିଛି ବାହାରିବନି ଟାଣୁଆ ରୋଗ ହେଇଛି କାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତ ମୋ ଦିଦି ପଣସ ମଞ୍ଜି ପୁଡେଇଛି ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲିଛି ଲେମ୍ବୁ ବାହାରୁଛି ମୋ ରସ ସେରকম ଆଉ ଟିକେ ପାକଳ ହେଇଥିଲା ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବାଡି ଲେମ୍ବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବାଡି ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତୁଳା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ କିନ୍ତୁ ପାଚିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ହଁ ପାଚିଥିଲେ ବେଶୀ ରସ ବି ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା ହଳଦିଆ ପଡିଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ପାଣି ଏତେ ମଜା ବାହାରୁ ନାହିଁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ସେ ପାଣି ଆସିଲାଣି ତ ମୁଁ ଗାଧି ପାରି ନାହିଁ ବି ଆଜି ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହଁ ରହୁଛି ବାଏ ମୋ ଚୁଲିରୁ ତରକାରୀ ସିଝି ନେଇଗଲା ମନ ହେଇଯାଇଛି